Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, how are you? How is life? How is everything? I hope everyone is fine, healthy, and happy ya. Semoga teman-teman semua di luar sana sehat selalu dan bahagia. Alright, welcome back to the material for podcast Learning English Vocabularies. Hari ini kita akan belajar vocabularies baru lagi. Temanya tentang nursing, the 9 provision in the nursing code of ethics. 9 prinsip pelayanan in nursing code of ethics, dalam kode etik keperawatan. Jadi ini kayak landasan dalam actionnya perawat gitu ya. If you are coming from English department, probably you don't know this. But if you are coming from nursing department, well, you know this. You already know this. But remember, today we're gonna learn English vocabularies, yeah. Okay, so stick around, follow me, let's go studying together. Alright. Nah, hari ini kita akan belajar ini. Tentu yang dari nursing department sudah banyak tahu tentang kontennya ya. Tetapi kita nanti sambil bahas ulang konten tentang Code of Ethics in Nursing ini dengan artikel bahasa Inggris. Jadi nanti harapannya ada banyak kosakata baru, new vocabularies that you guys can learn ya. Okay, let's get it on. Let's go move to the first slide. Provision number 1, pelayanan nomor pertama, prinsip pelayanan yang nomor 1 ya. Nurses must practice with compassion. Jadi perawat harus melayani itu, praktek gitu dengan compassion, penuh kepedulian, and respect for the inherent dignity, worth, and unique attributes of every person. Dan penghormatan terhadap kehormatan, dignity, worth, nilai-nilai, and worth, kelayakan, kelayakan, and unique attributes, dan keadaan-keadaan yang berbeda, yang unik, of every person, dari setiap orang gitu ya. Jadi memang ini di provision number 1, nurses must practice with compassion and respect. Yang pertama, saya ulangi, perawat harus praktek gitu, harus memberikan pelayanan dengan penuh pengabdian dan hormat pada setiap setiap orang itu, dengan segala macam keunikannya, and unique attributes of every person ya. Oke, saya kira jelas. Ada kata-kata baru di sana. Dignity itu kehormatan ya. Dignity karena kita harus dalam pelayanannya harus merespek kepada menghormati ya, kehormatan orang lain. Worth, nilai-nilai, kelayakan, kepatutan dari orang lain, and unique attributes, dan ya keadaan-keadaan yang berbeda, yang unik dari setiap pasien ya. Okay. Provision number 2, the nurse's primary commitment. Jadi primary itu utama ya, primary school ya, sekolah utama SD ya. The nurse primary commitment is to the patient ya. Nah, komitmen yang utama dari seorang perawat adalah pasiennya pasti. Whether an individual, apakah gitu, mau individual, perorangan, family, keluarga, group, kelompok, community, komunitas, or population. Jadi tidak membeda-bedakannya. The nurse primary commitment is to the patient. Jadi pokoknya pasien ya. Baik itu individual, family, group, community, atau bahkan population ya. Okay? So provision number 3, the nurse promotes ya. Nurse itu, perawat itu mengedepankan, advocates for, pelayanan untuk, dan protects the right, dan melindungi hak-hak, health and safety of the patient. Melindungi, menjaga hak, kesehatan, dan keselamatan dari patient ya. Keselamatan, safety ya, of the patient ya, dari pasien. Oke, ada kata-kata baru, promotes ya, promosi, mengedepankannya, promotes, advocates for gitu ya. Advocates for itu memberi pelayanan gitu ya, atau meng-guide gitu kan dari setiap pelayanan mereka secara baik, dengan menghormati rights, haknya, health, kesehatannya, dan safety of the patient, dan keselamatan dari pasien itu sendiri. Provision number 4, the nurse has the authority. Oke. Seorang perawat punya authority. Authority itu adalah authority. Otoritas ya, kekuasaan. Accountability. Ya, accountability, kelayakan gitu, bisa diandalkan, and responsibility, dan tanggung jawab for nursing practice, untuk ya
praktek keperawatan. Makes decision, membuat keputusan, and takes action consistent with the obligation. And takes all action, take action, dan melakukan tindakan consistent with, sesuai dengan gitu ya. Dengan apa? The obligation, dengan kewajibannya, yaitu to promote, mengedepankan, health and to provide, mengedepankan kesehatan, and to provide optimal care, dan memberikan, provide itu memberikan, optimal, maksimal, care, dan memberikan pelayanan maksimal. Provision number 5. The nurse owes the same duty to self as to others. Nurse itu owes, jadi dia wajib juga, the same duties, sama dengan tugasnya ke orang lain, ke pasien, juga punya sama tugasnya ke diri sendiri. Artinya juga harus menjaga dignity diri sendiri, kesehatan sendiri, dan seterusnya ya. Including the responsibility to promote health and safety, termasuk including itu termasuk the responsibility, tanggung jawab, to promote, mengedepankan, health and safety, kesehatan dan keselamatan. Preserve wholeness of character and integrity. Preserve itu menjaga, wholeness of character, jadi menjaga keseluruhan perilaku, ya harus ya. And integrity, dan integritas. Maintain competence, menjaga kompetensi, jadi tetap bisa dia secara praktek dan keilmuan. And continue personal and professional growth, dan melanjutkan perkembangan karir secara personal atau profesional ya. Sudah banyak ya vocabulary-nya ya. The nurse, si perawat ini, through continual and collective effort, establish, maintains, and improve the ethical environment. Jadi melalui through continual and collective effort, melalui usaha, collective effort itu usaha bersama, continual itu yang terus menerus, establishes mendirikan gitu ya, terus maintains menjaga, and improve the ethical, dan meningkatkan ethical environment, lingkungan yang beretika, of the work setting and condition of employment, dari setting kerja, work setting, and condition dan keadaan of employment, karyawan, that are conducive to safe, yang selalu kondusif untuk kesehatan, quality, kesehatan, quality health care, dan kualitas pelayanan kesehatan. Provision number 7. The nurse in all roles and setting advance the profession through research and scholarly inquiry, professional standards development, and the generation of both nursing and health policy. Ini yang kita sebut nurse in all roles, di semua, all itu semua roles, perannya, jenis-jenisnya juga ya, and setting, dan tempatnya. Advances the profession through research. Advance, mengembangkan profession through, profesinya melalui through research and scholarly inquiry, dan melalui penelitian dan aktivitas-aktivitas yang akademis, scholarly. Professional standard development, berdasarkan profesional standar, perkembangan standar profesional, and the generation of both nursing and health policy, dan generasi dari bagaimana keperawatan dan kebijakan-kebijakan tentang kesehatan ya. Number 9, the nurse collaborates with other health professional. Nah ini pasti nih, nurse perawat itu collaborate itu berkolaborasi, kerjasama, with other health professional, dengan with other health professional, dengan profesional kesehatan yang lain ya. And the public to protect human rights, dan bersama dengan masyarakat to protect, menjaga human rights, hak asasi manusia ya. Dan yang terakhir, promote health diplomacy, mengedepankan diplomasi kesehatan gitu. Jadi bagaimana itu menjadi aturan dan referensi utama ya kesehatan. And reduce health disparity. Reduce itu artinya diskon ya kalau di mall ya. Kalau di sini lihat memotong ya, reduce mengurangi ya, health disparity mengurangi kesenjangan health kesehatan yang terjadi ya. Provision number 9. The provision of nursing collectively through its professional organization must articulate nursing value. Nah, profesi nursing, the profession of nursing collectively through its professional organization, secara kolektif melakukan profesional secara profesional dalam organisasinya harus melakukan artikulasi. Artikulasi artinya adalah mengedepankan nilai-nilai keperawatan ya sebagai modul pertamanya.
Atau referensi pertamanya, maintain the integrity of the profession, menjaga integritas profesinya, and integrate principle of social justice, dan mengintegrasikan prinsip-prinsip sosial, keadilan sosial ya, and integrate principle of social justice into nursing and health policy, dalam keperawatan dan policy health policy itu adalah, dan kebijakan-kebijakan kesehatan ya. Oke, thank you. That's all for today. Kita cukup pendek, tetapi saya kira banyak sekali vocabulary yang kita pelajari hari ini. Something you already know, but you have something new from the information and knowledge we have. Ada 9 provisions ya. Oke, thank you. I'm signing out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.